Today's Rhema word. The Lord your God will bless you in all your works and in all to which you put your hand. Deuteronomy chapter 15 verse 10. Amen. நீ கையிட்டு செய்யும் எல்லா காரியங்களிலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். உபாகமம் 15:10. ആമേൻ. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ സകല പ്രവർത്തികളിലും സകല പ്രയത്നത്തിലും അത് നിമിത്തം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ 15:10. ಆಮೇನ್. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವನು. ధర్మోపదేశకాండ 15:10. ఆమేన్. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కార్యములన్నిటిలోనూ నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిటిలోనూ నిన్ను ఆశీర్వదించును. ద్వితీయోపదేశకాండం 15:10. ఆమేన్.